नवा सेशन रे मूल तो पुण्य विषय के गालमारा में तमाम मिटन दो हुई करना संताली पोएट्री पास्ट एंड प्रेजेंट माने अब संताली ओनोरे रिया एनांग आदि डाइवर्सिटी चिल्ड्रन लिटरेचर एनालाइजिंग ट्रेड्स एंड गिफ्ट्स माने अब कटिक किधर ओनोरे जहां বৈচিত্র্য से ওনার দিকে जहां নিতো जहां চালাক কান जहां ধারা আর ওনা তালারে जहां গ্যাপ মেনা মানে যে দরকার তানে কানা আর যে হুইউ কানা ওনার দিকে আবো গালমারাবো আঞ্জমা সাথে আবো গালমারাবো আঞ্জমা নেসেসিটি অফ ট্রান্সলেশন ইন সান্তালি লিটারেচার মানে সান্তালি অনুবাদ সাহিত্য রেয়া দরকার আর ওনা সাথে বন আঞ্জমা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন সান্তালি লিটারেচার কা जहां तो और संगठना स्टैंडर्ड से मौलिक तत्व नवा को पुनिया विषय इदी कते अब बन आंजमा गालमारा अब मानदान को सेटेल मेना कोआ ina tayom akabare aboy bon buwa jai ho नवा जहां सेशन रे अब सेटेल मेना कोआ मानदान गंगे को जहां अब अनोरे इदी कते लई तब मानदान गोविंद सोरेन काटी बिदरा सागरी दिखाते लई तबना मानदान गणेश मारंडी और सागर ट्रांसलेशन दिखाते लई तबना मानदान अनायला भाषा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इन संताली रिटन लिटरेचर अब और सागर स्टैंडर्ड दिखाते लई तबना असिस्टेंट प्रोफेसर राजकिशोर मुर्मू साथे नवा सेशन रे अब जहां पेड़ा को सेशन मेना को आदि मानदान अब रामचंद्र मुर्मू गंगे ओमेनाया अब कांगरी अनलिए मानदान लक्ष्मी नारायण हांसदा गंगे मेनाया प्रद्युनाथ हेम्ब्रम गंगे मानतीय विशाखा माझी और साहाम जाम लगी मेनाया सफल हेम्ब्रम गंगे जतो गंगे इन पाटाहन जोहार और सामान रे रूप कारण सानाम आंजम देन को मारन को जोहार और अपनी को ये दोलर पंजाब का जाने तो आसेसन गोंगे तो एतो हक कथा लई लेखान नवा दो साहे रना मिटिंग आखड़ा काना और साहे इदी कते अडिगार मानतान को अडी रकम मेनतेना मेना अडी रकम तमना को मेहनत तमोना और निया बार जहां नोबेल पुरस्कार जहां मय गिदरे नाम का दक्षिण कोरिया उनी तो सामे पेंत तो नवाई लेता जहां जतुन दहेन काम उनी तो लेता जीवन करना युद्ध साम लड़ाई के सामने और सामे तो अब जरा कोन और से जरा कोन जोड़ जाए ओना ना जरा ना उत्तर उनी तो लेता सामे तो नवा समाज सेना धुरी धरती तो भाई बदल मारेगा ना पृथ्वी भाई बदल मारेगा मेनखान सामे तो ना पृथ्वी नवा समाज से नवा धुरी धरती जेलना बेटी अंगी के रूप धारेगा नवा दृष्टिकोण से आमान ये धारेगा उन्हें दृष्टिभंगी तो नवा सामे जब चलता अब ह्यूमन जहां संपद ओनारे डेवलपमेंट ना मूल पिया इंग्लिश में आजना तो 3D थ्योरी को मेता बेटी तो कना ड्रीम बेटी तो कना डिस्कवर बेटी तो कना डू सामे जो चलता हम कुमु जेल सराया कुमु जेल का ओना इदी कते चिंतया और ओना चिंते संगे हम कमी सना में से कमी दाड़ेगा नवा के हुई कना सामे रेना उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव अब जो हर कोन बड़े जहां बाल पे आविष्कार का उन्हें नितोन कना थॉमस एडिसन उन्हें 999 था फेल का 3000 था चेष्टा ओना बाल पे आविष्कार का अब का जो हम लेके 999 था फेल का माने अब दृष्टिभंगी है थॉमस एडिसन तो में नहीं तो 999 था तो कोई फेल का 999 था जब कोई तारे का ओना बाल तारे का कारण नहीं आविष्कार का অর্থাৎ নওয়াকে হিল করা নিয়ে বাজে না নোবেল বিজয়ী কথা सा हरि सरे नवा तो जवाब माने बेटे दृष्टिकोण से हम बदलो अब तो मैं फेल करे उन्हें दो ये कोई तरह का हमारा कारण नहीं आविष्कार करा जहां तो तयम दाना फेर को का नहीं साथो को नहीं बनावा
যাই হোক আরো আরো আমরা ইদি কাতে আমরা তো আদি রকম তেমন মেনা নোয়া যত হড় কোন বড় আমাদের মেটান শিল্প কানা নাগা মেটান গানি কানা জানা তারাতে নিতোত মনের তাহান দুগুলো কান উইবের ভাবনা কাথারা সরলতে গাবান গানান কাতে ও দেহ অনেকে কানা অনড়ে বাংলা সাহিত্যের বর্ণিয়া কানা প্রথম যাহা অনড়ে को বলে থাকে না ভাববাদ से आइडियोलॉजी से মনে নির্ভর করতে অনড়ে को থাকে না বই বই আমাদের বস্তুবাদ से বাস্তববাদ से লেখি দিয়ে আরো সান্তার সাহিত্যের যদি বর্ণিয়া বিংশ শতাব্দীর যাহাই को অল কাদা যেমন পাউল বিজয় সরেন উনি আমরা হইল কানা আতু কামা গদো গদো লাগেম লাগেম আতু কাডা আই মদগে চালাক কানা বইয়ের বড় পারম নারায়ণ সরণে ললাই কানা দাস নেমে রুগু রুগু পাসনা বাকাত কানা শর্মা কান থাকে থাক নিত্রে নর হয়ে গদো চেক করইতে যেমন আরো 2024 এর যাহা को অল কথা তার মধ্যে অঞ্জলি কিশোর একটা নম্বরে না শর্মা মিত্র রাতান গুরু ফল और मुझे शर्मा मुत हिजु আসছে পুস্তক মনে দিবি উলট কাছা উলট আমরা পাওয়াবো আর হয় একই জিনিস নবা প্রকাশনা কারি সে প্রকাশনা স্টাইল নয় শতাব্দী সাথে বদল কানা নয়াকে আরো এখানে আলোচনা আছে গল্প গালমালার উদ্দেশ্য ওনা সাথে শিশু সাহিত্যে যদি আরো কোন গল্প পল্লী কবি জসিম উদ্দিনা খবর কবিতা যতক্ষণ গল্প বানায়া উনি যখন কাটি দিয়ে থাকে কেনা সে কলেজ লাইফে পড়া কান থাকে না উনি খবর কবিতায় বললে যাহা তো কলেজে যখন আয়ে পড়া কানা ওনা কবিতা যেখান পরীক্ষায় লাগানো ওনা সাথে নয়া রকম করে সান্তাড়ি সাহিত্যের সাববি সাধক প্রকাশ কিসুয়া ভাগি হর এরেড ভাগমেন জিলিফের নয়া গিদের বাবি তালাতে নৈতিক শিক্ষা মৌলিক শিক্ষা সে শিশু শিক্ষার কথা উনি গিদরে গঠেন সে গার্জিয়ান গঠেন দিশম গঠেন সরলতা আর আমি তিননে আমরা মেনা কথা লঙ্কা দিশম ওকালে নাম কেডে গতম ওনা দিশম হাতি সাদম লোকে দেখো ওরা ফেদম কাহুকা আনিটা এলদেম টুটিয়ে ওনা সাথে ট্রান্সলেশন করা গুরুত্ব যদি বলবেন ট্রান্সলেশন যদি বাদ থাকে গোয়া তার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি কবিতা তো নোবেল পুরস্কার পাই নাম কিয়া ওনা তো ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গীতাঞ্জলি পুরস্কার নাম কিয়া আদো আবো মেট্রিক সাবজেক্ট কোন আর মেট্রিক সাবজেক্ট সেটা ফার্সের উত্তর লাগি ট্রান্সলেশন বাগো আর এটা কোন রাস্তা কে বানুয়া সে হল কে বানুয়া স্ট্যান্ডার্ড দিকে যেমন চিনতে বেরো মিটিং কথা কে বিহার রে রকম কোলয়া বেঙ্গল রে রকম কোলয়া ওড়িশা রে কি কথা কে ওনা আরবিক কথা তে কসদরা আদো ওর সামনে রকম আরো পালারে যদি ওনা স্ট্যান্ডার্ড বাবু তৈরিয়া সমিত কে বলবে না তো ওনা বুঝতে পারো অসুবিধা হইবা ওনা সাথে ওকার ওখানে নওয়ালি কানা নওয়ালে যেমন সদরবা কিন্তু পাপানা ওঠে ওনা বুঝরা অসুবিধা ওনা সাথে পাহিলা ওলা স্ট্যান্ডার্ড আর নিতোয়া ও অমলিয়া ও স্ট্যান্ডার্ড নোয়া তুলো যে পাইদি কাতে নিতো গেল জাহাই নামে আমরা মানবতার করে মেনা কুয়া নটু को লই পারো না আর বাড়তি কথা বইলে